The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Job sa Job kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag, apang nahanungod sa akon, nakahibalo ako nga ang akon manunubos, nagakabuhi, kag sa katapusan magatindog siya sa duta. Kag sa tapos nga ang akon panit, bisan ining lawas malaglag, niyan sa wala ang akon unod, makita ko ang Diyos. Nagapanomdom sa aton sang isaman ka dinalan sang kasulatan. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. Kag sa pagkamatuod, ang ginatawag naton bila stillness, ang pagpahimuyong. Isa ni kabuta nga dapat gid naton disiplinahon ang aton kaugalingon. Kay hindi kita nanamian nga magpahimuyong. Kay para sa aton kinanglanon naton maghulag. Kay kitaya ang buot gid nga magkontrolar sang mga sitwasyon o kon mga butang sa aton nga palibot. Apang nibaluan naton sa ginambal sang pulong sa Ginoo nga kinanglanon gid naton nga magpahimuyong, maghipos, hindi maggiyo, magpahuway, kag magulat, magtuo nga ang Ginoo magpanghikot sa aton kabuhi, kay amo ini ang pinakamaayo nga butang nga imo kag akon nga maeksperiensyahan kag subong man aton nga mabatyagan. Amo ini nga kung maisa pa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga kinanglanon naton nga itugyan sa iya, nga isalig naton sa iya, imbis nga kita magpangamot, kita ang maghimo sa sina nga mga butang. Amo ini nga sa tunga sa mga pagtilaw, sa tunga sa pagtayog sang aton nga pagtuo, makapakalinong kita, makapahimuyong kita, kag matugyan naton ang aton kaugalingon, ang aton nga kabuhi sa tiilan sang aton nga Ginoo. Siya man mismo nagambal, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amo iniya ang aton kasiguruhan bilang isa ka anak sang Dios. May kalinong kita, may kasiguruhan kita, kag may kapahoyan kita. Be still, my soul. Now magapadayon kita sa aton subong nga pamalandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Aton pagapadayunon ang aton nga ginatun-an sang nagligad nga broadcast naton, kag amo ini ang kabuhi ni Job, kag kung paano siya naglaom sa aton nga Ginoo. Kag sa ginhambal naton ining pulong nga hope, no? Paglaom, isa ini kadako nga pulong nga makita naton sa Biblia. Ini nga pulong nagapahayag sang pagtuo, sang pagpati, sang pagpahuway, sang pagulat. Amo ini kaimportante ining pulong nga hope sa kabuhi naton, paglaom. Kag diri naton makita sa pulong sang Ginoo nga kung may isa pa ka tawo nga naglaom sa Dios, si Job. Nakita naton kung paano siya naglaom sa aton nga Ginoo. Kag ini nga butang nga aton nga ginatun-an, kabay pa nga sundon man naton ang kabuhi ni Job. Nga subong nga siya naglaom, ikaw kag ako maglaoman. Kay subong sa paglaom ni Job,
ang Ginoo sa iya nagakaigo nga panahon ginpakamatarong kag ginsabat niya si Job. Kag ang Dios nga ginlauman ni Job amo man ang Dios nga ginalauman naton. Kag subo nga si Job nagulat sang sabat sang Dios, ikaw kag ako dapat man maglaom kita sang sabat sang Ginoo sa aton. Ayhan hindi man sini nga adlaw o kon sa madason niya simana o kon madason niya bulan o kon sa madason niya tinuig. Ayan hindi man sa sini nga pangabuhi naton apang patod gid nga didto sa iya ginarian sa piyak sang kinabuhi naton subong. Ikaw kag ako hatagan niya sang sabat sang sini nga mga bagay nga iya nga ginpanugutan nga matabo sa aton katulad sa kabuhi diri ni Job. Now ining kasulatan ni Job katahom ang kamatuoran nga aton diri nga nakita kag leksyon nga nakita naton. Kag isa diri kabutang nga masapuan naton amo nga may dako nga pagtilaw nga nag-abot sa kay Job. Kag sang nag-abot ang iya nga mga abyan kag naghatag sang ilaya nga panguna-una sang ila nga pagbana-bana pag ibalwar sang sitwasyon. Diri naton makita nga diri naton nakita nga naghatag sila sang akusasyon sa kay Job. Kag kung lang taon naton ang ila accusations diri sa kay Job, aton ini nga maisa. Kag ano ini? Job is living in secret sin. He sinned against God. The sin of hypocrisy. Ginadayaan niya ang mga katawan sa palibot niya nga maayo siya pero sa sulod gali malaot siya. Kag amo ini nga para sa mga abyan ni Job hindi man pwede nga matabo ang ini nga butang sa imo. Kay ini nga mga butang hindi ni maayo. So natabo ini sa imo ang hindi maayo nga butang kay una sa tanan hindi ka man maayo sa Dios. Tinagsabat diri si Job niya hindi amo sina. Nangin matarong ako sa akon nga pagkabuhi. Hindi lamang sa atubangan sa makatawan, kun hindi bisan nga nagaisahanon ako, matarong ang akon nga pagpangabuhi. Apang ang iya nga mga abyan diri, hindi magpati sa iya. Kag nga kun aton nilang taon diri ang ila diri nga paglaygay sa kay Job. Sige-sige nga dapat nga maginulsol si Job, magtalikod si Job sa iya nga mga sala kag magbalik sa Ginoo kag amoy ni tanan-tanan. Apang si Job naghatag gid sa iya dako nga pagpangindi sini kay indi amo ini ang iya kabuhi. Matarong siya sa tubangan sang aton nga Ginoo. Hasta sang uli nga nagambal si Job, wala na sang iban pa nga makahatag sang pamatuod sang ako niya kabuhi kundi mismo ang Ginoo. Paano na ito naibaluan? Job 19:25 and 26. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Inikon aton nilang taon ang sambit diri ni Job. Naibaluan aton ining pulo nga Redeemer. Ato na ini nga gintunan sa naligad. Nga do katulad ini siya sang aton parinti nga nagbulig sa aton nga matubos naton ang aton dako nga problema. Ayan, may utang kita o kung naprinda naton ang duta kag balik sa aton amo ini ang pulong diri nga manunubos mananabang naton. Kag nagapati kita
nga ang ini nga mananabang wala naliwan kundi ang Diyos mismo. Ayan isa ini kapag pasiplat sa aton nga may mga butang niya si Job nga nahibaluan nga ginbugna ang Diyos sa iya nga wala ya ginbugna sa iban nga makatawan. Amo ini nga iban nga mga nagatuon sa pulong sa Ginoo posibilidad nga amo ini ang paglarawan ni Job sa kay Jesus Christ nga mag-aabot sa pila ka adlaw. Kung sa aton pa samtang ginambal ini ni Job nagatagna siya gali. Nagaprophesy siya sang aton Ginoo Kristo. Pero ang katahom diri bala nga butang nga makita naton ining pulo nga Redeemer. Diri gali naton makita nga para sa kay Job kinanglanon gid nga mapamatud-an nga ang mga butang nga ila ginaakusar sang iya nga mga abyan sa iya hindi matuod kag subong man nga naghandom siya nga may isa ka tawo, isa ka manunubos nga magbulig pamatuod nga sala sila kag insakto si Job. Sa aton balang sa syudad subong may term akong na diskubrihan ining pulong balang wrongful conviction. Di masami isa ini ka legal term gin pangita ko ni sa internet anong bot silingon sang wrongful conviction kag amo ini ang definition sang wrongful conviction. Wrongful conviction is a miscarriage of justice where an innocent person is legally found guilty of a crime they did not commit, or where a conviction is secured in severe violation of the defendant's constitutional and procedural rights. Di sa simple lang, magambal kita gali kono wrongful conviction. Amo ini ang sala nga pagdapat sa hustisya sa isa ka inosente nga tawo nga ginpamatud-an nga nakahimo siya sang krimen nga sa pagkamatuod wala niya nahimo ang ina nga krimen. Ti sa aton niya nga justice system, ano ang tsura ni Lady Justice? Babae siya, kag tapos ang mata niya ano? May tabon. Ngabot silingon nga ang iya nga desisyon sa mabatian niya. Kag may ara siya ginakaptan ano ina scale. Iya ina nga binagbinag kung ano ang desisyon niya paghimuon niya. Apang ti again tawo lang kita gakatabo gid ining ginatawag naton wrongful conviction. Kag may isa ko diri ka article nga nakita sa US ini nga statistics kag suno sa sining statistics 4% sang death penalty sa US wrongful convictions. Kag amo pag ini 1 to 6% of people are innocent. Kung sa aton pa tubtub anom sa isa kagatos katawo nga naka-experience sang ginatog naton wrongful conviction. Ara sila sa prisuhan pero sa pagkamatod wala siya nakahimo sang sina nga krimen. Kag may isa ka tawo ang iya nga pangalan si James Langhome. Ang masubo sa iya kay masubra 30 ka tuig nga ginpriso siya tungod sang krimen nga siya kuno ang naghimo sina. But later on nadiskubrihan nga hindi gali siya tungod sang madamo nga mga prueba ebidensya nga hindi gali siya ang naghimo sina. Ti ama kun mo sobra 30 ka tuig. Ang may longest kuno
nga wrongful conviction, 48 years. Sobra sa tunga. Sang imo kabuhi, yara kaya sa prisuan si Glenn Simmons. Anong natabo sa iya? 1970. Ginakusar siya nga siya amo ang nag-hold up sa isa dra ka gamay nga store kag gintiro ang clerk kag napatay. So, robbery with homicide. Kag ang masubo pa to kay daw pamatbatan siya. Life sentence. Kung sa aton pa, life imprisonment samtang nagakabuhi siya, prisuhon siya. Plus 20 years. Daw ka alang-alang, no? Patay ka na, pero prisuhon ka pa 20 years pagid. Daw man ang inaang sitwasyon dira. Pero natabo na pamatudaan niya hindi siya ang naghimo sina. Tingaa mo sina. Kay may mga tinion gali nga nagsala ang justice system naton o kundigto sa Amerika. May ara sila ginatawag nga false confessions. Kung sa aton pa, tungod kay napilitan siya, tungod kay ginapressure siya, bisan wala siya nakahimo, nagambal na lang siya nga siya naghimo sina. Para nga matapos na lang tanan-tanan. Para wala na sang gamo. Ti amo ina ang isa sa mga ginatawag naton ginatunaan sang false confessions, no? Sang wrongful conviction. Ang iban mistaken identity. May mga witnesses nga nagabal nga siya pero hindi gali. Daw pulo parehas lang sila tsura, daw pulo parehas lang sila kadako, daw pulo parehas lang sila kataas, daw pulo parehas lang sila magulag. Ti abi nila sa mga witnesses nga amo na to, gali ka hindi amo. Kagang iban dira, perjury. Sala nga makusasyon, ginimuhimuan sa akusasyon, agod nga convict ang ina nga inosente nga tawo. Ting iban pagid, false forensic evidence, no? Kung sa aton pa ining mga ginatog naton invalid testings amo ni ang ginagamit nga pulong sang ibandri. Ang iba niya ang parang sini nila false science, no? Ti sakit nga pamatian ina, no? Nga nagantos ka sa isa ka krimen nga hindi ikaw ya ang nagimo. Ti kun lang taon naton do amo ining natabo diri sa kay Job. Wrongful conviction. Kag sa iya nga paghambal diri sa sini nga dinalan sa kasulatan, for I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Kung lang taon na ito nang ininga din sa kasulatan, amuning handom ni Job diri. Anong handom ni Job? Vindication. Of course. Nga mapakamatarong siya, amuni gani nga nangayo sa bulig sa isa ka manunubos. Kag di lamang amo sana. He also wanted education. Matudluan siya nga nagakatabo ini Ginoo sa akon. Kag nibaluan naton nga kapila niya ginpamangkot ang Ginoo. Kag ang Ginoo wala ginagsabat. Hasta sang uli nga nagambal ang Ginoo sa iya, Job, sino ka bala nga mamangkot sa akon? Ano kagid nga mamangkot ka sa akon? Upod bala kita sang ginpasad ko ang kalibutan? Diin ka sa paghimo ko sa mga dalagko nga mga kasapatan. Masakasarang ka bala sa paglantaw sang gahom sang kalangitan? Ti amo ina mga pamangkot dra ni isang Ginoo sa kay Job. Kang sa kay Job, ang ginabali Job, nga Ginoo gusto ko lang sang sabat. Kaano pagid? He longed for glorification. Katahom sa sinibala niya dinalan sa kasulatan. Kay si Job nagapati. Nga ang iya kabuhi, hindi lang iya nagsugod sang nagginhawa siya sang nauna niya ginawa sang nagwa siya sa taguan kan sang iya nga iloy. Kag nga matapos ini sa tion nga dulong siya sa iya dira
nalulubngan kung hindi nagapati siya nga sa pila ka adlaw makita niya gid ang iya nga manunubos sa piyak niya nga kinabuhi. Katahom sinabla no? Dalang taon tala na karon no para nga mas maintindihan paginaton. And of course ang katapusan diri nga mapakamatarong siya, mapamatud-an niya. Ayan, hindi man Ginoo subong, pero sa palabuton, ipakamatarungon mo gid ako nga insakto ang ako niya ginambal kag wala ako nagabutig sa sini nga mga abyan nakon. Amo ni makita naton diri sa kay Job. Kasi sa pagambala diri sa ato no, katahom sining ginambala. Apang nanungod sa akon, nakaibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Anong but silingon sini? Magambal ka nagakabuhi. Ang kahulugan sini, amo nga nagapadayon siya sa paghimo sang iya bulaton nga amo ang pagtubos sa kay Job. Anon mong isa ka manunubos nga patay? Hindi nakabulig sa imo kay patay na. Pero manunubos nga buhi, ano ba silingon sini? Magabulig gid siya. Ayan, hindi subong, pero sa palabuton magabulig gid siya. Amo ni gani ang gintawag ko siya nga manunubos kay tubson niya gid ako. Katahom sa sinibala nga kamaturan niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga kung magambal kita Savior sa kay Jesus Christ, hindi lang ni gali iya nga Savior siya naton sa espirituano niya espiritu sa aton kabuhi. Bisan sa physical naton niya kabuhi, He is also our Savior. And He lives. Meaning to say, He is active. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo. Katahom sini, no? But silingon sini, nagulat, naglaom si Job. Nga ini tanan-tanan. Hindi niya maintindihan kay buron pasubong. Pero pila ka adlaw magsanag ini. Kag main klaro ini sa iya. Kagkatahom dira no, kay sa uli nga bahin sa kabuhi ni Job. Sa katapusan nga mga kapitulo dira sa Job, amo na ginambal niya sang una Ginoo, nabatian talang ka sa ako niya dalunggan. Apang paagi sa sini nga pagtilaw nga ginatag nimo sa akon, nakita ta ikaw sa akon nga mga mata. Katahom sina no? Ang batsiling sini, he personally experienced God. Wala lang nabatian niya kung sino Ginoo sa mga nagatudlo sa iya, kundi nasaksihan niya gid sa iya nga mga mata kung paano ang Ginoo nagapanghikot sa iya kaboy. Education. Kakilanganon tama na. Muna kaysa may mga kauturan kita ya nga tamaan gid kalapit sa ato ni Ginoo. Kaya nga aman, may mga pagtilaw nga nagabot sila kabuhi nga amo ini ang naglingpon sila pagtuo. Kag amo ini ang naghatag sa kasiguruhan sila na kung ginduwa sila sa Ginoo sa amo sini kaital-ital nga mga sitwasyon, luwason man sila sa Ginoo sa sining nga magagmay nga mga sitwasyon. Why? They experience God. Education. Sige nang balaton glorification. Nagputak tagid. Ining pulong di ginagamit bala sa aton duta. No? Ang pulong di na duta, ang bot siningon sinigali, lulubngan. Di ano yung bot siningon sini? Kung aton yung ngalantawan sa pulong sa Ginoo, makita naton. Nga malaglag man ang atong ngalawas, magabalik sa yampo, pero nimaluan naton ni pinakaglaw. Makita naton manunubos dito sa iya ginay. Kasi naman, because of this promise of God. In this world, we will never experience real justice. But again, in the near future, in God's perfect time, in His kingdom, we will be fully vindicated as God's children, as God's property, as God's treasure. That's why, ano man ang tatabo sa aton, let us always hope upon God. Hope for education, glorification, and vindication. Kabay pang Ginoo magapakamay sa lingkod na aton din pamulungan. Hindi ang inyo agad gagablan sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.